Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita jumpa lagi. Okay, sebelum ni the previous kamu belajar tentang chemical properties of alcohol dan bagaimana alkohol itu terbentuk. Dan for this video kita akan belajar tentang dua yang saling berkait rapat, iaitu carboxylic acid. Okay, dan satu lagi yang terakhir adalah ester lah. Okay, so functional group untuk carboxylic acid adalah carboxyl iaitu COOH ataupun C double bond OH. Manakala ester lebih mudah iaitu tapi kita panggil dia sebagai carboxylic tambah ATE. Okay, so dia punya functional group COO, okay, ataupun C double bond O. Okay, so ini adalah functional group untuk ester dan juga carboxylic acid. Okay, so kita nak tengok apa yang kita akan belajar. First, kita go through dulu carboxylic acid. Okay, chemical properties of carboxylic acid. Kita dah belajar bagaimana nak namakan dia, bagaimana dia punya formula dia. Okay, so homologous series kita dah tahu general formula dia, and then kita kena tahu apa itu chemical properties. Okay, lesson yang sebelum ni kita belajar tentang ethanoic acid is produced by oxidation of alcohol lah. So carboxylic acid contoh dia kan. Okay, ethanoic acid is produced when ethanol is oxidized by oxidizing agent through the reflux method. Okay, so nanti kita tengok apa itu reflux method. Okay, kalau kamu nak go through, kamu boleh tengok kepada page 118 dekat nilai modul. Okay, bentuk reflux tu. Okay, reflux tu dia akan pakai lipid condenser. Okay, so lipid condenser tu adalah sebagai alat penyejuk dia. Itu kita panggil dia reflux. Okay, so dekat sini, okay, so kita ada ethanol dan ini adalah simbol untuk oxidizing agent. Okay, kemudian H2 ni akan hilang dan bergabung dengan satu oksigen dekat sini. Okay, so dia akan bentuk water lah. Okay, dan tinggallah dua tempat kosong ni bergabung, dia akan jadi bonded dengan satu dari dua O kat sini. Kamu boleh tengok dekat nilai modul tu lah. Kemudian dia jadi COOH. So itu kita namakan sebagai ethanoic acid. So pembentukan dia macam tu. Ethanoic acid. Propanolic acid. Okey, ini yang cikgu cakap tadi, figure 2.15, ethanol oxidation reaction by oxidizing agent through reflux. Okey, kita ada water bath macam ni. Okey, so ethanol plus oxidizing agent. Okey, so dibuat dalam air yang kita panaskan. Kenapa? Kita tak boleh nak heat directly sebab ethanol ni is flammable, mudah terbakar. That's why kita masukkan dalam water bath ni, kita panggil water bath lah. Okey, kemudian kita ada lipid condenser. Kena ingatlah bahagian atas water out, bahagian bawah water in. So bila vaporize, dia akan sejuk balik. So dia akan bentuklah ethanoic acid. Ni tugas dia. Bila kita panaskan, tahu ethanol ni dia vaporize, dia mudah meruap, yang dia naik ke atas, tempat sejuk dia jatuh balik, condense sebagai ethanoic acid. Okay, so kita tengok, do you know? Reflux method is to ensure that ethanol react completely with the oxidizing agent. A lipid condenser that is fitted upright into the bottom flux will condense ethanol vapor to liquid ethanol. Liquid ethanol flow back into the round bottom flux to react completely with oxidizing agent. So itu yang berlaku lah. Okay, so nanti kalau kita cuba buatlah eksperimen, cuma yang ni lebih kepada guru yang akan buatlah, demonstrated by teachers. Okay, jom kita tengok chemical properties of carboxylic acid. Okay, the chemical properties of carboxylic acid are studied
through the chemical reaction of ethanoic acid. So the chemical properties of carboxylic acid are determined by carboxyl functional group. Okay, so cikgu dah ceritakan dia punya functional group adalah carboxyl. So maksudnya semuanya sama dia punya chemical properties sebab dia functional group dia sama. So ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, chemical property ni adalah sama. Okay, important chemical reaction of carboxylic acid. Okay, reaction as an acid, reaction with alcohol. Okay, so kita lebih nak tengok kepada reaction acid terhadap alkohol akan produce satu lagi carbon compound yang sangat menarik. Okay, reaction as an acid. So kita tahulah ethanoic acid ni, kita ambil contoh pada awal tadi. Ethanoic acid ni kita dah belajar dia adalah acid. Dalam arti kata dia adalah weak acid. So acid ni kita kena ingat previous kita form 4 dulu apa acid ni. Dengan bahan apa acid ni bertindak balas. Okay. Okay, first kita tengok reaction as an acid. Okay, so kita nak tengoklah reaction as acid. Kita wakilkan dengan ethanoic acid ya. Okay, so ada 3 chemical reaction. Okay, so kita tengok kepada, kamu jangan rasa tertekan dengan nama-nama ni. Contoh carboxylic acid plus base, carboxylate salt and water. Actually dia adalah acid plus base, dia akan menghasilkan salt and water sebenarnya. Cuma dalam in this case kita menggunakan carboxylic acid. So salt yang terhasil adalah carboxylate salt. Okey, nanti cikgu tunjukkan bagaimana Okey, contoh dia Okey, kita ada acid, ethanoic acid, CH3COOH, ada base NaOH. So salt yang terhasil, okey, salt dia kita kena tulis CH3CONA. That's why dia kata salt carboxylate salt dan H2O. So cikgu ambil lah ni, gantikan tempat H ni. H ni akan join OH menjadilah H2O. So nama dia sodium ethanoate. So nanti kita dah masuk dah tu, macam ester sikit. Okay. Kemudian sama juga dengan yang bawah ni, yang nombor 2. Okay. Carboxylic acid plus metal carbonate akan menghasilkan carboxylate salt, water and carbon dioxide. So kita tengok fokus on acid. Okay, plus metal carbonate akan menghasilkan salt, water and carbon dioxide. So kita ada nombor 1, kita ada 2. Okay. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, okay, yang ketiga carboxylic acid plus metal akan menghasilkan salt and hydrogen gas. Sama juga yang kita dah belajar tahun lepas, acid plus metal akan menghasilkan salt dan satu lagi hydrogen gas. Okay, so itu adalah chemical reaction yang melibatkan ethanoic acid yang similar dengan acid, sebab ethanoic acid ni adalah weak acid. Okay guys, boleh faham? Okay, continue to chemical reactions of ethanoic acid. Ethanoic acid, a weak acid, okay, that partially ionized in water, producing low concentration of hydrogen ion. Okay, so kita tengok ethanoic acid, dia akan menghasilkan ethanoate ion, hydrogen ion. Okay, macam mana je dia tu weak acid? Okay, kita cuba kira dekat ethanoic acid ni berapa hydrogen. Kita tahu acid ni, okay, acid ni dia akan produce chemical substance ionized in water to produce hydrogen ion. Tapi kerana dia weak acid, dia akan produce, dia partially lah ionized. Okay, partially ionized in water dan producing low concentration of hydrogen ion. Okay, so dekat ethanoic acid kita ada 4H, tetapi bila dia ionized ni maksudnya hydrogen tu jadi ion. So hanya satu saja, nampak tak? Dia partially lah. Okay, dia partially ionized. So yang 3 lagi hydrogen ni dia duduk dalam keadaan molekul lah. Okay, dalam ethanoate ion. Okay, so macam mana kita nak constructing the formula of copper to ethanoate? Okay, inilah yang dinamakan sebagai
Okey, sebagai apa? Sebagai carboxylate salt. Okey, so kita ambil ion ni, okey, salt dia iaitu ethanol ion. So kita ambil metal dia, okey. So kita silangkan charge, so kita akan dapatlah, okey, copper to ethanol white. So copper to ethanol white ni adalah carboxylate salt. Dia mesti di depan tu adalah negatif dan dekat belakang tu baru positif. Untuk carboxylate salt. Okey. So kamu buat latihan, insya-Allah boleh fahamlah macam mana dia terbentuk. Sampailah ke part yang paling important. Okey. Reaction with alcohol. Okey. So carboxylic acid react with alcohol to produce last homology series iaitu ester. Okay, and water. Okay, so apa yang kita tengok carboxylic acid. Okay, so ini adalah dia punya formula dia, general formula. React dengan alkohol, dengan catalyst, sulfuric acid pekat. Okay, akan menghasilkan ester dan water. Alright, okay. So this reaction is called esterification with the presence of concentrated sulfuric acid as catalyst. So nama dia kalau carboxylic acid react with alcohol, kita panggil akan menghasilkan esterification. Ini sangat-sangat penting lah dalam carboxylic acid, antara chemical reaction yang penting dan berkaitan dengan homology series yang terakhir iaitu ester. Example yang diberikan, okay, when a mixture of gaseous ethanoic acid, okay, and ethanol with a few drop of concentrated sulfuric acid is heated, an ester called ethyl ethanoate, okay, so is formed. Alright, okay, so kita tengok ya. Okay, so di mana ethanoic acid ni dia akan hilang OH. Manakala untuk ethanol dia akan hilang H. Okay, so dia hilang, kemudian dia cantum lah. So cantum dia akan dapat 2 part. Okay, so senang je nak tengok. Okay, so part yang depan ni, ini adalah carboxylic acid. Part yang belakang ini adalah alkohol. Mana dia buang tadi? Okay, OH dengan H. Dia tak buang. Cuma dia akan jadikan side product dia iaitu H2O water. So dapatlah nama dia. Okay, sekarang ni daripada struktur, structure formula. Ini kita panggil structure formula, ingat balik. Carboxylic dekat depan, alkohol dekat belakang. Untuk naming naming ester, yang ni kita tak belajar lagi. Alkohol kat depan dan diikuti dengan carboxylic acid. Okay, so alkohol dia akan buang, contoh dia akan buang anol. Ethanol dia akan buang anol dan menjadi etil. So that's why dia akan jadi etil. Okay, so kalau carboxylic acid pula, ethanoic acid dia akan buang oic acid ni dan dia akan tambah dengan OH. Okay, so dia akan jadi ethanoate. So nama dia mesti first alcohol, second carboxylic acid. Tapi bila kita nak lukis, kita kena lukis carboxylic di depan dan barulah diikuti dengan alkohol. Okay, boleh faham semua? Okay, ethyl ethanoate yang terhasil daripada ethanoic acid dan reaction dengan alkohol tadi, ethanol menghasilkan ethyl ethanoate, is a colorless liquid that has the sweet fruity smell and insoluble in water and less dense than water. Concentrated sulfuric acid is a catalyst in the esterification reaction. Okay, sangat mudahlah.
So nama reaction dia esterification reaction dan menggunakan catalyst iaitu concentrated sulfuric acid. Okay, do you know water removal occur at the carboxyl functional group? Okay, COOH in carboxylic acid and hydroxyl in alcohol. Okay, kena ingat water molecule are formed from the OH that is removed from carboxylic acid and H is removed from alcohol. Okay, so kena ingat carboxylic acid dia akan buang OH, untuk alkohol dia akan buang H. So dia akan remove water. Senang sangat, insya-Allah kamu boleh buat. So ada latihan dekat muka surat 120 tu kamu boleh tengok. Okey. Kemudian kita tengok kepada chemical properties of other homologous series of carboxylic acid. Okay, other carboxylic acid also show similar chemical properties with ethanoic acid. Kenapa? Sebab ada functional group yang sama. So all the same functional group mesti same, similar chemical properties. Okey, so ini adalah ulang kaji balik preparation of salt. Okey, ni preparation of salt seperti yang mana cikgu tanya kamu kan. Kalau ingat balik lah. Kata tajuk salt ni susah kan. Ni adalah di antara metal oxide dengan acid. Okey, so metal oxide plus acid. Okay, so akan menghasilkan salt and water. Okay, so last kali dia akan panaskan dan dia akan jadilah salt crystal tu. And then yang ni pula adalah di antara acid dengan excess magnesium, iaitu dengan metal. Okay, so acid plus metal akan menghasilkan salt and hydrogen gas. Okay, boleh Okay, this one guys. Okay, this one ni kita ada dua method. Okay, dua method lah kaedah kita nak identify gases. Okay. Okay, kita nak confirmatory test. Okay, ni kita lebih kepada confirmatory test lah. So, confirmatory test, nanti ada soalan ni tanya confirmatory test normally. Okay, so confirmatory test normally untuk gas. Okay, so sekarang ni kita ada 1 dengan 2 kan, kaedah dia. Okay, sekarang ni ethanoic acid dengan metal. Dia akan produce apa? Okay, so kita kena check balik. Metal react with acid akan produce salt and hydrogen gas. Okay, so dekat sini bila kita buat reaction normally tak nampak pun gas tu dan kita tak sure pun sebab gas tu odorless. Oxygen odorless, carbon dioxide odorless. Okay, hydrogen gas pun odorless. So how kita nak identify, nak confirmatory test? So kita guna burning wooden splinter. Okay, so yang ni untuk confirmkan kehadiran oksigen. So bila sebut confirmatory test, dia mesti guna method dia. Okay, using burning wooden splinter. Kemudian kena wajib ada dia punya observation. So apa observation dia? A pop sound produce and burning wooden splinter extinguish. Okay, dia akan terpadam dan bunyi pop sound lah. Pop, macam tu. Okey, kemudian yang kedua, okey, kita tengok kat sini, ethanoic acid dengan sodium carbonate. Okey, sodium metal carbonate. Metal carbonate lah. So, metal carbonate react with acid akan produce salt tentunya lah. Carbon dioxide dengan H2O. Okey, so yang salt kita akan nampak bila kita terus further kita punya kita panaskan dan sebagainya. Tapi carbon dioxide ni macam mana kita nak test? Kita using lime water. Okay, flow the gas into the lime water. Apa observation dia? Untuk lime water,
Okay, turns colorless lime water. Kena beritahu warna lime water tu colorless to cloudy dan akan berwarna keruh. So bila ada berwarna keruh, maksudnya adalah carbon dioxide. So kita dapatlah dua gas yang utama, hidrogen dengan carbon dioxide. Hidrogen menggunakan burning wooden splinter, carbon dioxide menggunakan lime water. Bagaimana pula dengan oksigen? Oksigen kita guna glowing wooden splinter. Apa dia punya observation? Kalau ada oksigen, glowing wooden splinter, dia akan lighted up, dia akan menyala. So wajib confirmatory test, kena ada method dengan observation. Wajib. Kita sampai ke part yang terakhir, iaitu ester. This is a situation di mana seorang pelajar dan seorang guru. So pelajar ni dia cakap dia makan aiskrim yang berperisa strawberry. On the ice cream packaging, it mention strawberry flavor. Is the strawberry flavor from real strawberries? So fakta dia, the strawberry flavor is not real strawberries. It is ethyl hexanoate, a member of ester homologous series, which can be prepared through chemical reaction. So manusia dia belajar and then dia buat chemical reaction dan menghasilkan sama rasanya dengan strawberry, tapi dia adalah daripada chemical lah, iaitu ethyl hexanoate. Secara generalnya, ester ni adalah non-hydrocarbon sebab dia ada carbon, hydrogen and oxygen atom. So functional group kita panggil carboxylate, COO. Kita tulis COO lah kalau ditanya. Kemudian cikgu lebih suka macam ni, lebih nampak jelas. Kemudian general formula dia, general formula dia adalah campuran di antara carboxylic acid dengan alkohol. Yang depan ni carboxylic acid, sebab tu general formula dia kamu nampak. Kemudian alkohol dekat belakang. So ester are produced when carboxylic acid react with alcohol. So ini adalah dia punya chemical word equation dia. So nama proses tu adalah esterification. General formula of ester can be derived by combining part of alcohol molecular formula and part of carboxylic acid molecular formula with the removal of one water molecule. So kita ingat yang tadi carboxylic acid, dia akan kehilangan OH, manakala alkohol dia akan kehilangan H. So di sinilah di mana yang hilang tu lah. Kemudian dicantumkan, bila dicantumkan mesti carboxylic dekat depan, alkohol di belakang. So general formula for ester can also be written as macam ni. R ni adalah merujuk kepada carboxylic acid, kemudian R ada apostrofi dekat atas ni merujuk kepada alkohol. Yang pentingnya jelas kita tunjukkan functional group untuk ester iaitu carboxylate. Kita ada pelbagai ester. Example of structure formula for ester found in fruits. Kita ada ethyl butanoate. Kemudian di apple ni methyl butanoate. So ethyl butanoate ni memberi perasa nanas. Kemudian methyl butanoate memberi perisa apple. Do you know the fragrant smell of flowers and fruits are mostly due to ester? Thank you kakak ni bagi tahu. So kita pergi kepada naming of ester. The naming of ester come from part of alcohol and part of carboxylic acid. So yang depan ni adalah carboxylic acid, yang belakang ni adalah part alcohol.
Okey, kita tengok yang hijau dulu, part 1 lah. Okey, dia pergi pada part 1 sebelah kanan, derive from alcohol, the name end with YL. Okey, kemudian part 2 derive from carboxylic acid, the name end with OY. Okey, so first part okey dengan second part. Okey, so bila kita nak namakan, kita mesti namakan, bila kita naming alkohol, kemudian baru kita namakan di belakangnya dengan carboxylic acid. So alkohol kita buang OL, okey, tambah YL, kemudian carboxylic acid kita buang oic acid, kita tambah dengan OY. So kita gabungkan nama tu menjadilah ester. Okay, for example, okay, naming the first part iaitu alkohol dulu. So metanol akan jadi metil, etanol akan jadi etil, propanol akan jadi propil. Manakala second part, metanoic acid dia akan jadi metanoate. Okay, so semua jadi inilah, dia buang oic acid ni. So dia buang oic acid, so jadilah ditambahkan dengan OY. So alkohol dia buang OL, dia tambah dengan YL. Kemudian dia gabungkan menjadilah metil metanoate. Contoh etil etanoate dan propil propanoate. Okey, kita pergi kepada latihan yang ada ni. Okey, so dekat SR mod SPS pula. Okey, nilai modul ni dekat page 122. Okey. So dekat page 122 tu kamu cuba buat. Okey. Alright. Okey, so untuk mudah je kita kena bahagi kepada dua part. Tadi kita dah belajar. Okey. So kita ada COO ni, kita pandang kat sini COO, kita belah tengah. So yang depan ni carboxylic acid, yang belakang ni adalah alkohol. So kita kiralah alkohol dulu. 1, 2. So alkohol dia adalah etanol. Okey, kemudian untuk carboxylic acid dia ada satu je. So dia adalah metanoic acid. So bila kita nak namakan, kita mesti namakan alkohol di depan, kemudian barulah kita namakan carboxylic kat belakang. So etanol dia akan jadi etil, kemudian acid dia akan jadi metanoate. Okey. So dapatlah dia punya nama dia. Okey, etil metanoate. Okey. So yang ni kena ingat baliklah ni. Yang ni kita kena selalu ingat, eliminate hydroxyl group OH from carboxylic acid, remove H atom from hydroxyl group of alcohol, combine by two remaining part by forming an ester link. So dapatlah nama dia dan kita dapat formula dia. Okey. Cuma kalau kamu tengok, kamu jangan terkeliru lah. Namakan, kena ingat lah. Namakan alkohol dekat depan, carboxylic dekat belakang. Tapi bila kita lukis, carboxylic dekat depan, alkohol dekat belakang. Itu caranya. Okay, so bila kita naming ester, okay, through esterification reaction between etanoic acid and ethanol form ethyl ethanoate with the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst. Okay, so sebelum ni kita dah tengok dah slide ni. Okay, so kita kena ingatlah carboxylic acid ni dia akan hilang OH, manakala alkohol dia akan hilang H dan akan menjadi remove water lah. So naming dia ethyl ethanoate. Kemudian kita ada latihan di sini. Okay, so latihan di sini, write the molecular formula and structure formula of alcohol and carboxylic acid component for the following ester. Next, draw the structural formula of each of these ester. Okay, so kita kena tahu, okay, bila nama metil metanoate kita pecahkan. Okay, so depan ni mesti alkohol, datangnya daripada metanol. Okay, belakang datangnya daripada metanoic acid. Okay, nombor 2, etil datang daripada etanol. Okay, kemudian yang belakang adalah propanoic acid. Okay, yang last one. Okay, last one kita ada propil datang daripada propanol.
dan yang belakang ni adalah ethanoic acid. Okey, so di bawah ni ada contoh ya. Okey, first kita kena buat dulu molecular formula untuk alkohol, metanol, kemudian molecular formula untuk carboxylic acid component, methanol acid, and bila kita lukis structure formula of ester, make sure kita kena lukis dulu part carboxylic acid di depan dan yang this one adalah untuk alkohol. Okey, sama juga untuk nombor 2. Ini untuk nombor 2 ya. Okey, so alkohol dia kita lukis dulu. Okey, C2H5OH, so ethanol. Kemudian carboxylic acid component adalah propanoic acid. Macam mana kita make sure kamu kena ingatlah general formula untuk carboxylic acid. Okey, so C2 ada tambah 1 kat sini, so 3, so propanoic acid. Dan sekali lagi yang depan ni adalah carboxylic acid dan yang belakang ni adalah alkohol. Dan last one propyl ethanoate. Sama juga yang depan ni adalah untuk ethanoate, ethanoic acid, dan yang belakang ni adalah untuk propanol. Itu lukisan. Kalau kita nama make sure naming alkohol di depan, carboxylic acid di belakang. Kalau structure formula kena lukis carboxylic kat depan, alkohol dekat belakang. Make sure kena ingatlah supaya kamu tak terkeliru. Okay, last one adalah physical properties of ester. Okay, so ada beberapa physical properties. Yang paling simple for me adalah neutral compounds with the sweet and fruity smell. So banyak digunakan dalam kita punya kehidupan seharian sebab dia neutral compound dan sangat berbau buah-buahan dan manis lah. Kemudian covalent compounds that do not dissolve in water, tak larut dalam air. Kemudian simple ester easily vaporize at room temperature. So kalau kita menghasilkan ester ni, dia easily vaporize, dia mudah meruap dan boleh baulah semerbak. Okay, kita punya ruang tempat kita duduk tu. Kemudian simple ester are colorless liquid at room temperature. So dia berwarna, tiada warna. Kemudian possess low density less than water. For me, is the best kalau kamu nampak ini, terus dia adalah ester. Very simple. Okay, tu setakat tu saja untuk video ni. Carboxylic acid dengan ester. So, kamu tengok kepada buku nilam kamu. Okay, buka buku nilam kamu dekat page yang cikgu beritahu tadi. Okay, so kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Okay, so kamu lengkapkan di mana ada ester tu kat page 122, 123. Okay, nanti kita akan bincang pada hari Khamis, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.